السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في موديل لو بروبليم ايكونومي اي فينونسيير. دابا غنشوفوا لا سويت تاع لو تاع الشابيتر تاع الشوماج. في لا بروميير فيديو شفنا اشنو هو لو شوماج، شفنا التعريف تاع لو شومور، وشفنا لو بروغري تكنيك، وشفنا لو كورب دو بيفريج وعلاش كيهضر. دابا غنشوفوا لا تيوري دو شوماج شي لي كلاسيك وشي لي كينيزيان، وغنشوفوا لا بوليتيك دومبلوا اللي هي لا بوليتيك سوسيال. الوغ برومييرمون غنبداو بلا تيوري دو ليبيرو اللي هما لي نيو كلاسيك. اش كيقولوا لنا لي نيو كلاسيك على الشوماج؟ ils ont dit que le chômage existe car les salaires sont rigides. Qu'est-ce que ça veut dire rigide? C'est manque de flexibilité. هاد l'idée غنشرحها لكم خلاص في كلمه كأن لي salaires ne changent pas, ce sont stables. يعني الشركه ما كتزيدش في لي سالير، نفترض هي شي شركه ما كتزيدش في لي سالير، سيتادير دخلتي مع النهار الاول معاها خدام 3000 درهم كيبقى داك السالير ستابل، نو شونج با. et aujourd'hui que le travail est une marchandise et la demande du travail est une fonction décroissante du salaire réel. قالوا لك ان الطلب تاع العمل est une fonction décroissante، بمعنى بلي إلا عندنا مثلا لو كور هكا، وهنا عندنا لا دوموند لي زوفر، هنا دومبلوا، وهنا عندنا لا دوموند، عندنا لا فونكسيون ديكرواسونت هابطه. يعني انا وقال لك انا لوفر دو ترافاي اي اون فونكسيون كرواسونت، يعني انا لوفر دو ترافاي، انا عندنا لا دوموند، هنايا لوفر، بمعنى ان العرض كاين، فرص الشغل كاينين، ولكن طلب تاع فرص الشغل ما كاينينش. هذه هي الفكره تاع لي نيو كلاسيك. وقالوا لك عاوتاني que l'équilibre du marché du travail est assuré par la confrontation entre l'offre et la demande du travail. Ils ont dit aussi que le chômage est volontaire. قالوا لك اسيدي بلي انا شي حاجه سميتها الشوماج ما كايناش، بلي الشخص هو اللي كيخرج من الخدمه، سيتادير لو chômage volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire le chômage volontaire? Déjà قلت لا ديفينيسيون تاعو في لا فيديو اللي قبل، ماشي مشكل نعاودوها. لو chômage volontaire c'est-à-dire que ان لو بيرسون n'a pas besoin de travail. هذا هو التعريف، يعني عنده الفلوس ما محتاجش الخدمه، مالو يعيو راسو مع الخدمه. وقالوا لك لي نيو كلاسيك بلي انا لو chômage est volontaire. دابا غنشوفوا لا تيوري كينيزيان. علاش كيهضروا لي كينيزيان؟ لي كينيزيان ممكن نقولوا بلي هما ضد لي نيو كلاسيك. اش كيقولوا لينا؟ قالوا لك ان لو travail n'a pas une marchandise ou le chômage existe à cause de la situation de déséquilibre économique. قال لك بان الشوماج كاين بسبب ان السبب في الشوماج هي الحاله تاع التوازن تاع الاقتصاد. هذا هو السبب الرئيسي في الشوماج. ولو شوماج اي انفولونتير، قال لك ان لي بيرسون ماشي هما اللي كيخرجوا من الخدمه، ماشي هما اللي كيختاروا واش يخدموا ولا لا، واش يبقاو عاطلين بطالين بهذا المفهوم ولا لا. قال لك بان الشوماج كاين ماشي فولونتير. وقال لك ان لا سوليسيون دو شوماج اي لانترفونسيون دو ليتا pour relancer l'activité économique. هنا عطاونا واحد لا سوليسيون تاع الشوماج. هادو عطيتكم انا هي لي زيدي برينسيبال، ما بغيتش نتعمق لكم في داكشي، ممكن نقولوا غير رؤوس الاقلام اللي عطيتكم، حيت ممكن البروف ليكزام يقول لكم عطوني اش كيقولوا لي كلاسيك لي كينيزيان على لو شوماج. داكشي علاش عطيتكم انا داكشي بسيط مختصر وواضح. دابا غنشوفوا لا بوليتيك سوسيال ou bien la politique d'emploi. Premièrement, غنشوفوا la définition de la politique d'emploi. On dit la politique d'emploi est une prise par le public, c'est-à-dire le gouvernement, pour établir un équilibre sur le marché du travail. هذه هي la définition. دابا غنشوفوا la politique d'emploi passive، ومن بعد غنشوفوا la politique d'emploi active. كل وحده علاش كتهضر. في la politique d'emploi passive le principe تاعها c'est réduire le nombre d'emplois, c'est-à-dire on diminue les postes de travail. هذا هو le principe تاعها.
Il s'agit d'un traitement social de chômage qui est pour objectif rendre le chômage supportable ou diminuer la population active. هذا هو المبدأ تاع la politique d'emploi passif. دابا غندوزو la politique d'emploi active. Alors, عندنا في la politique d'emploi active عندنا le principe تاعها هي c'est la création de nouveaux emplois. هذه عكس تاع la politique passive. هذه كتحثنا على اننا نكريو دي نوفو بوست دومبلوا، يعني اننا نوفروا فرص الشغل. Il s'agit d'un traitement économique de chômage qui est pour objectif deux choses. Les objectifs تاعها création de nouveaux emplois, encourage les entreprises à embaucher plus، يعني اننا نوفروا فرص الشغل واننا نحفزوا ونشجعوا les entreprises انهم يوفروا لنا فرص الشغل للشباب، المهم العاطلين بصفه يعني. هذه هي لا سويت تاع الشابيتر تاع الشوماج. كنتمنى ان هادشي يكون بسيط ومفهوم وواضح، ودمتم في رعاية الله وحفظه.